Kini nga video di ay kay morning na after mig ulan atong adtong Merkulis July 1 araw ng Davao del Sur itong adlaw mga idol. Kini akong kauban akong migo nag short trail ni pero balilima mi kabukan ni unta apan nagpuna na lang mi kay ngano man abi manamog di na sila modayon og anhi mao tong nang exit mi pero ako na lang siya ignan akong amigo nga mag-trail lang tap halagulan dili lang kail sa kandalan mao nang diari may naabot sa nice view kayo kapag spags kay simpre ulan man kayo mao na nindot kay dili kayo hangat maglisod-lisod puta dili pud kayo lisod sana istoryahan lisod-lisod nga dili kayo lisod mao na nagkasinabot ng duha sige abante na lang ta kay kato sila wa patoy siguro pero pag abot na mo ito sa unhana mga idol nanawag na ang among kauban kung asa na daw mi pero kay dool na magud mi sa exit ani mo to ni diretso na lang mi wa na lang mi nagulat sila el maestro gani kanang mapil gyud nimo ang nindot sa kinayahan no? Kung naaduna na kadto sa babaw sa bukid nindot kay feel ang hangin ang ambience talan-awon kanang tagsar bitan mo mga atuan wa ka mag-trail ito ka maabot diri may lagmanugway kag baka kung taga diri ka kay maabot ka pero naka sa patag nga di ka hilig og walking sa mga bukid di jud mo mapil ang yan ani nga ambience nindot jud kayo as in ug pag-abot na mo sonahan ni ana ako amigo mag picture sa daw siya pero nagmahay siya kay wa daw na niyang dala ang cellphone sa asawa kay gwapo lagi daw og camera bahala na basta nga diretso ra ta dire sa mga idol na downhill diri nga gamay mga idol kining gihapitan among downhillan praktisanan ra sa mga beginners praktisanan sa mga bala adik la Ito babaw rails na wapot na mahinlo na diha diba no? Dalag sa karaw ba? Lagi daw, lagi